Kitab Perdamaian. Bab penjelasan tentang mendamaikan antara manusia. صحيح البخاري 2493. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فاحضرت الصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو فارفع أبو بكر يده فاحمد الله وأثنى عليه ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 2493 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang di kalangan suku Bani Amr bin Auf telah terjadi masalah di antara mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian sahabat beliau pergi mendatangi mereka untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk sholat namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga datang. Akhirnya Bilal menemui Abu Bakar seraya berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tertahan, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Apakah engkau bersedia memimpin orang-orang untuk sholat berjamaah? Dia Abu Bakar menjawab, ya bersedia, jika kamu menghendaki. Maka Bilal membacakan iqamah lalu Abu Bakar maju untuk memimpin sholat. Tak lama kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tengah-tengah shaf hingga berdiri di shaf pertama. Maka orang-orang memberi isyarat dengan bertepuk tangan hingga semakin ramai sedangkan Abu Bakar tidak bereaksi dalam sholatnya. Ketika orang-orang yang memberi tepukan semakin banyak, Abu Bakar baru berbalik dan ternyata ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakangnya. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangan beliau untuk memerintahkan Abu Bakar meneruskan sholat seperti semula. Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah dan mensucikannya kemudian dia mundur hingga masuk di barisan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju untuk memimpin sholat berjamaah. Setelah selesai beliau berbalik menghadap jamaah lalu bersabda, wahai sekalian manusia, jika kalian mendapatkan sesuatu dalam sholat, mengapa kalian melakukannya dengan bertepuk tangan? Sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah isyarat yang layak dilakukan kaum wanita. Maka siapa yang mendapatkan sesuatu yang keliru dalam sholat hendaklah mengucapkan subhanallah, karena tidaklah seseorang mendengar ucapan subhanallah kecuali dia harus memperhatikannya. Dan kamu wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu ketika aku sudah memberi isyarat kepadamu agar meneruskannya, mengapa kamu tidak melanjutkan sholat bersama orang banyak? Maka Abu Bakar menjawab,
tidak patut bagi putra Abu Kuhafah memimpin sholat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab penjelasan tentang mendamaikan antara manusia. صحيح البخاري 2494. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلقا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركبا حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فاشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأمد والنعال فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما. Sahih Bukhari 2494 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Muktamir berkata, aku mendengar bapakku bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya Anda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya dengan menunggang keledai sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat WANTHAA ifata'ani minal mu'minina tatalu'u efa aslihu ubainahuma. Jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah keduanya. Al-Quran Surat Al-Hujurat 10. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab bukan disebut dusta orang yang mendamaikan antara manusia. صحيح البخاري 2495. حدثنا العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. Sahih Bukhari 2495 telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Solih dari Ibnu Syihab bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa ibunya Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia lalu dia menyampaikan hal-hal yang baik dari satu pihak yang bertikai, atau dia berkata hal-hal yang baik. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab ucapan imam untuk sahabatnya berilah dengan bersama kami untuk mendamaikan. صحيح البخاري 2496.
حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء قتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. Sahih Bukhari 2496 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Waisyi dan Ishaq bin Muhammad Al-Farwi, keduanya berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa penduduk Kuba telah bertikai hingga saling melempar dengan batu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda, mari kalian pergi bersama kami untuk mendamaikan mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab firman Allah bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan perdamaian yang sebenar-benarnya. صحيح البخاري 2497. حدثنا قتيب بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني وأقسم لي ما شئت قال فلا بأس إذا تراضيا. Sahih Bukhari 2497 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayat yang berbunyi, wa ini mer'atun ha'afat min baliha anusyuzan au ira adlan, apabila seorang istri takut suaminya akan berbuat nusyuz, tidak mau menggaulinya, atau berlaku kasar terhadapnya. Al-Quran Surat An-Nisa 128, dia Aisyah berkata, itu adalah seorang suami yang melihat pada istrinya apa-apa yang tidak menyenangkannya berupa pelanggaran dosa besar atau lainnya, lalu dia berniat menceraikan istrinya, lalu istrinya itu berkata, pertahankanlah aku dan bersumpahlah kepadaku terserah apa saja yang kamu kehendaki. Aisyah berkata, maka tidak berdosa bila keduanya saling ridho. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab mengadakan perdamaian dengan perjanjian yang curang. صحيح البخاري 2498. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهاني رضي الله عنهما قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق أقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بأمر امرأته فقالوا لي على أبنك الرجم ففديت ابني منه بماء من الغنم ووليدا ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على أبنك جلد ماء وغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى أبنك جلد ماء وغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها. Sahih Bukhari 2498 telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zabi, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, datang seorang Arab Badui lalu berkata, wahai Rasulullah, putuskan perkara di antara kami dengan kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata, dia benar,
putuskan perkara di antara kami dengan kitab Allah. Berkata Arab Badui itu, sesungguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan istrinya. Kemudian mereka berkata kepadaku, anakmu wajib dirajam. Lalu aku tebus anakku dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata, sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku putuskan bagi kalian berdua dengan menggunakan kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun kamu, wahai Unais, yaitu seorang sahabat Bani Aslam, datangilah si wanita dan rajamlah dia. Maka Unais berangkat dan merajam si wanita. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab mengadakan perdamaian dengan perjanjian yang curang. صحيح البخاري 2499. حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه الحله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. Sahih Bukhari 2499 telah menceritakan kepada kami Yakub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak. Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ja'far al-Mahrami dan Abdul Wahid bin Abu Aun dari Sa'ad bin Ibrahim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab bagaimana jika tertulis ini adalah perdamaian antara Fulan bin Fulan. صحيح البخاري 2500. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم قاتلك فقال لعلي محه فقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبأن السلاح فاسئلوه ما جلبأن الصدون به فقال القراب بما فيه. Sahih Bukhari 2500 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Gundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Hudaybiyah, Ali bin Abu Thalib adalah juru tulis, sekretaris, yang menulis surat perjanjian yang dibuat di antara mereka. Dalam ikrar itu dia menulis, Muhammad Rasulullah, maka kaum musyrikin berkata, jangan kamu tulis Muhammad Rasulullah, sebab seandainya kamu seorang Rasul tentu kami tidak akan memerangimu. Maka beliau berkata kepada Ali, hapuslah. Maka Ali berkata, aku tidak mau menjadi orang yang menghapusnya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghapusnya dengan tangan beliau. Lalu beliau membuat perjanjian dengan mereka, yang isinya beliau dan para sahabat boleh memasuki kota selama 3 hari dan mereka tidak memasukinya kecuali dalam keadaan pedang-pedang mereka ditutupi dalam sarung. Mereka bertanya kepada beliau, apa maksudnya menutupi senjata?
Maka beliau menjawab, dimasukkan ke dalam sarungnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab bagaimana jika tertulis ini adalah perdamaian antara Fulan bin Fulan. صحيح البخاري 2501. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوها يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمح رسول الله؟ قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعها، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلوها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك، حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بالمنزلة إلى أمي، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. Sohih Bukhari 2501, telah bercerita kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israel dari Ibnu Ishaq dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan umroh pada bulan Zulqa'dah, tapi penduduk Makkah menolak memberikan izin masuk hingga beliau bersepakat membuat perjanjian dengan mereka di mana beliau boleh tinggal di Makkah selama 3 hari. Ketika mereka menulis surat perjanjian, mereka menulis, ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Maka kaum musyrikin berkata, kami tidak setuju, sebab seandainya kami mengetahui bahwa kamu adalah Rasulullah, tentu kami tidak akan menghalangimu, tapi kamu adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau berkata, aku adalah Rasulullah dan aku adalah Muhammad bin Abdullah. Kemudian beliau berkata kepada Ali, hapuslah kalimat Muhammad Rasulullah. Ali berkata, demi Allah, aku tidak akan menghapusnya untuk selamanya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil surat perjanjian itu lalu menuliskan, ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah di mana dia tidak boleh memasuki kota Makkah dengan membawa senjata kecuali dimasukkan ke dalam sarungnya, dan agar jangan keluar seorang pun dari penduduknya dengan mengikuti seseorang jika dia hendak mengikutinya, dan janganlah dihalangi seorang pun dari sahabat-sahabatnya bila ada yang berkehendak tinggal di Makkah. Ketika beliau sudah memasuki kota Makkah dan batas waktunya sudah habis, orang-orang musyrik menemui Ali dan berkata, katakan kepada temanmu itu, keluarlah dari kami karena batas waktunya sudah habis. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar lalu beliau diikuti oleh putri dari Hamzah dengan berkata, wahai paman, wahai paman. Maka Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu menarik anak itu dan mengambilnya dengan tangannya lalu berkata kepada Fatimah alaihissalam, kamu jaga anak pamanmu ini. Maka Fatimah membawanya. Lalu Ali, Zaid dan Ja'far bertikai dalam persoalan anak itu.
Ali berkata, aku yang paling berhak atas anak ini, karena dia adalah putri pamanku. Sedangkan Ja'far berkata, dia putri dari pamanku dan bibinya ada dalam tanggunganku. Adapun Zaid berkata, dia putri dari saudaraku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan anak itu menjadi hak bibinya lalu bersabda, seorang bibi kedudukannya sama dengan ibu. Lalu beliau bersabda kepada Ali, kamu dariku dan aku darimu. Dan kepada Ja'far beliau bersabda, kamu serupa dengan rupa dan akhlakku. Dan beliau bersabda pula kepada Zaid, kamu adalah saudara kami dan maula kami. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab damai dengan orang-orang musyrik. صحيح البخاري 2502. حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فانحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فأعتمر من العام المقبل فادخلها كما كان صالحهم فلما أقام بها 3 أمروه أن يخرج فخرج. Sahih Bukhari 2502, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Rafi, telah bercerita kepada kami Suraij bin An-Numan, telah bercerita kepada kami Fulayh dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melaksanakan umroh namun dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy menuju Baitullah. Akhirnya beliau menyembelih hewan kurbannya, mencukur rambut di Hudaybiyah lalu membuat perjanjian dengan mereka dengan ketentuan bahwa beliau baru boleh melaksanakan umroh tahun depan dan tidak boleh membawa senjata kecuali pedang dan tidak boleh tinggal di Makkah kecuali terserah apa yang mereka suka. Maka beliau melaksanakan umroh pada tahun depannya lalu beliau memasuki kota Makkah sebagaimana isi perjanjian dengan mereka. Ketika beliau sudah tinggal di sana selama 3 hari maka mereka memerintahkan agar beliau keluar. Maka beliau pun keluar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab damai dengan orang-orang musyrik. صحيح البخاري 2503. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثم قال انطلق الحله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. Sahih Bukhari 2503, telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Bishr telah bercerita kepada kami Yahya dari Busyair bin Yasar dari Sahal bin Abi Hatsmah berkata, Abdullah bin Sahal pergi bersama Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid menuju Khaybar yang ketika itu terjadi perjanjian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab perdamaian dalam diat. صحيح البخاري 2504. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرشى وطلبوا العفو فؤبوا فؤت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا والأرش. Sahih Bukhari 2504,
telah bercerita kepada kami. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari berkata telah bercerita kepadaku Humaid bahwa Anas bercerita kepada mereka bahwa Arubayi, dia adalah putri dari Anadar, mematahkan gigi depan seorang anak perempuan, lalu mereka meminta ganti rugi, namun mereka menolaknya hingga akhirnya mereka, kedua kaum itu, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan qisas, tuntutan balas yang setimpal. Maka Anas bin Anadar berkata, apakah kami harus mematahkan gigi depannya Arubayi, wahai Rasulullah? Demi zat yang mengutus engkau dengan benar, kami tidak akan mematahkan giginya. Maka beliau berkata, wahai Anas, di dalam kitab Allah ada ketetapan qisas, Allah yang menetapkan qisas. Maka kaum itu ridho lalu memaafkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba yang apabila bersumpah dia memenuhinya. Al-Fazari menambahkan dari Humaid dari Anas, maka kaum itu ridho dan menerima ganti ruginya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan bin Ali. صحيح البخاري 2505. حدثنا الحلاه بن محمد حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين آي عمر إن قتل هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنساؤهم من لي بضيعتهم، فبعث إليه رجالين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريس، فقال أذهب إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وأقول له وأطلب إليه، فأتياه فادخلا عليه فتكلما وقال له فاطلب إليه، فقال لهما الحسن بن علي إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك، قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به، فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل لها أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. Sahih Bukhari 2505, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abu Musa berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, demi Allah, Al-Hasan bin Ali menghadap Muawiyah dengan membawa pasukan yang jumlahnya hampir sebanyak gunung. Lalu Amru bin Al-As berkata, sungguh aku melihat pasukan yang tidak akan berpaling melainkan akan memerangi lawannya. Maka Muawiyah berkata kepadanya, demi Allah dia adalah orang terbaik dari dua orang yang ada, maksudnya Amru, seandainya mereka berperang satu sama lain yang ini menghadapi mereka dan mereka menghadapi yang ini, lalu siapa orang yang akan mengurus mereka dan siapa yang akan menanggung istri-istri mereka dan siapa pula yang akan mengurus sawah ladang mereka. Maka Muawiyah mengutus dua orang laki-laki dari Quraisy dari suku Bani Abdi Syams, Abdurrahman bin Samrah dan Abdullah bin Amir bin Quraisy seraya berkata, pergilah kalian berdua menemui orang ini dan tawarkan kepadanya dan katakan dan mintalah kepadanya. Maka dua orang itu menemuinya dan masuk lalu berbicara dan berkata serta meminta. Maka Al-Hasan bin Ali berkata kepada keduanya,
kami ini Banu Abdul Muthalib di mana kami telah mendapatkan harta benda dan sesungguhnya umat ini sudah saling berperang dengan menumpahkan darah-darah mereka. Kedua utusan berkata, sesungguhnya dia menawarkan kepada Anda begini-begini dan mencari penyelesaian serta meminta kepada Anda. Dia berkata, siapa yang bisa membantuku dalam perkara ini? Kedua utusan berkata, kami yang dapat membantu Anda untuk menyampaikan kepadanya. Maka Al-Hasan tidak meminta kepada keduanya melainkan keduanya berkata, kamilah yang akan membantu Anda dan dia mau berdamai. Maka Al-Hasan berkata, sungguh aku telah mendengar Abu Bakrah berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar sedangkan Al-Hasan bin Ali ada di samping beliau sementara beliau sesekali memandang ke hadapan orang banyak dan sesekali memandang kepadanya lalu bersabda, sesungguhnya anakku ini adalah Said, pemimpin, dan semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui tangannya. Berkata Abu Abdullah Al-Bukhari, berkata kepadaku Ali bin Abdullah, sesungguhnya riwayat ini kami tetapkan berdasarkan apa yang didengar Al-Hasan dari Abu Bakrah dengan lafaz hadis ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab bolehkah imam memberikan isyarat untuk damai? صحيح البخاري 2506. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب. Sahih Bukhari 2506 telah bercerita kepada kami Ismail bin Abi Uwais berkata telah bercerita kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Yahya bin Sa'id dari Abu Ar-Rijal Muhammad bin Abdurrahman bahwa ibunya Amrah binti Abdurrahman berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara pertengkaran di depan pintu, suara keduanya saling meninggi. Dan ternyata salah satu di antara keduanya meminta lawannya agar merendah dan berbuat baik kepadanya tentang sesuatu, sementara yang satu berkata, demi Allah aku tidak mau melakukannya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui keduanya lalu berkata, siapa orangnya yang tadi bersumpah kepada Allah tidak akan berbuat baik? Maka seorang darinya berkata, aku wahai Rasulullah, sekarang terserah baginya apa yang dia suka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab bolehkah imam memberikan isyarat untuk damai? صحيح البخاري 2507. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني الحله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا. Sahih Bukhari 2507 telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al-A'raj berkata telah bercerita kepadaku Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik bahwa dia mempunyai sangkutan harta dengan Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami lalu dia menemuinya dan menagihnya hingga terjadi pertengkaran yang ditandai dengan suara keras dari keduanya.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapan keduanya seraya bersabda, "Wahai Ka'ab." Lalu beliau memberi isyarat dengan tangan beliau seakan beliau berkata setengahnya. Maka Ka'ab mengambil setengah dari hartanya dan meninggalkan setengahnya lagi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab keutamaan mendamaikan dengan sesama manusia. صحيح البخاري 2508. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا الحرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. Sahih Bukhari 2508 telah bercerita kepada kami Ishaq bin Mansur, telah mengabarkan kepada kami Abdur Rozak telah mengabarkan kepada kami Ma'amr dari Hamam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya sedekah. Setiap hari terbitnya matahari di mana seseorang mendamaikan antara manusia maka terhitung sebagai sedekah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab jika imam memberikan isyarat namun yang bersangkutan tidak mau. صحيح البخاري 2509. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كأنا يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسق ثم أحبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما حفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. Sahih Bukhari 2509 telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata telah bercerita kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Az-Zubair pernah bercerita bahwa dia pernah bersengketa dengan seseorang dari kaum Ansor yang pernah ikut dalam perang Badar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah saluran air di Al-Harah di mana keduanya sama-sama saling menyiram kebun mereka darinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Az-Zubair, siramlah kebunmu darinya, wahai Zubair lalu alirkanlah ke tetanggamu. Maka orang Ansor itu marah seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah karena dia anak dari bibimu? Maka wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah kemudian beliau berkata, siramlah kebunmu darinya kemudian tahanlah air itu hingga memenuhi kebun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memutuskan untuk memenuhi hak Zubair padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada Zubair agar memberi kelapangan bagi orang Ansor itu. Ketika orang Ansor itu tidak menerima maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan hak Zubair sepenuhnya sesuai hukum yang semestinya. Urwah berkata, Az-Zubair berkata, demi Allah, tidaklah aku menduga ayat ini turun melainkan dalam perkara itu, Efail awarabika la yuminuna hatta yuhakimu uka fim asyajara bainahum, maka demi Tuhanmu, mereka, pada hakikatnya,
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Al-Quran Surat An-Nisa A. 65. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab perdamaian antara pihak pemberi hutang dengan orang yang menerima waris. صحيح البخاري 2510. حدثني محمد بن بشار حدثنا الحلوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يؤخذ التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال دع غرماؤك فأوفهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل 13 وسقا 7 عجوة و6 لون أو 6 عجوة و7 لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضاحك فقال أأت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضاحكا وقال وترك أبي عليه 30 وسق دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. Sahih Bukhari 2510 telah bercerita kepadaku Muhammad bin Bashar telah bercerita kepada kami Abdul Wahab telah bercerita kepada kami Ubaidullah dari Wahab bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, bapakku meninggal dunia dan memiliki hutang lalu aku tawarkan kepada para piutangnya untuk mengambil kurma miliknya sebanding dengan hutangnya namun mereka menolaknya dan menganggap bahwa hal itu belum cukup lunas. Lalu aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ceritakan hal itu maka beliau berkata, jika kamu hendak memanen kurmamu, lalu kamu letakkan dalam sebuah loyang maka beritahulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau datang bersama dengan Abu Bakar dan Umar lalu beliau duduk di loyang tersebut seraya mendoakan keberkahan kemudian beliau berkata, panggillah para piutang kamu itu lalu lunasilah. Maka tidak ada satupun orang yang bapakku berhutang padanya melainkan telah aku lunasi dan masih tersisa 13 wasak, dari kurma ajwah sebanyak 7 wasak dan kurma lain 6 wasak atau 6 wasak kurma ajwah dan 7 wasak kurma jenis lain. Lalu aku memenuhi sholat maghrib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku pun menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau tersenyum dan bersabda, temuilah Abu Bakar dan Umar lalu kabarkanlah kepada keduanya. Maka keduanya berkata, sungguh kami telah tahu bahwa bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat pasti akan terjadi. Dan berkata Hisham dari Wahab dari Jabir, sholat ashar dan tidak menyebut Abu Bakar dan tidak juga disebutkan beliau tersenyum. Dan dia berkata, dan bapakku meninggalkan hutang sebanyak 30 wasak. Dan berkata Ibnu Ishaq dari Wahab dari Jabir, sholat ad-duhur. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Perdamaian. Bab berdamai dengan hutang dan barang. صحيح البخاري 2511. حدثنا الحلاه بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني الحلاه بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقده. Sahih Bukhari 2511 telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Utsman bin Umar telah mengabarkan kepada kami Yunus, dan berkata Alaid setelah bercerita kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah bercerita kepadaku Abdullah bin Ka'ab bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat di dalam masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu suara keduanya meninggi hingga terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui keduanya dengan menyingkap tabir kamar beliau dan memanggil Ka'ab bin Malik seraya berkata, "Wahai Ka'ab." Maka Ka'ab menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Maka beliau memberi isyarat dengan tangan, agar Ka'ab merelakan setengahnya. Maka Ka'ab berkata, "Aku sudah menawarkannya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bangkit dan laksanakanlah." Menurut ijma ulama sahih,